Pil CV-nya Aloy. Gimana kita room tour aja, Cok? Mau gak kita room tour? Bentar ya. Gue lagi nyari buang sabu dia nih. Gue yakin anak narkobaan, Cok. Kalian ada gak manusia normal ya? Semalam nge DJ. Terus tadi pagi motoran ke San Mori. Terus tadi siang dia main padel. Terus sore nge-live. Barusan meeting. Ini nge-live lagi. Gak ada kalau orang gak nyabu kayak gitu, Cok. Pasti nyabu anjing fix. Ya kan? Enggak. Aman, aman. Apa sih ngentot lu ngomong apa lu anjing lu?